Click version 3. Ayan, meron dito guys. 3,184 lang. White ang color. Key Bergman ulit guys. Ayan, 2,926 lang. Ito guys, first stop natin dito. Ito, Mio Graphics guys ng Yamaha. 1,913 lang. Graphics ulit guys na solid pa sa kinis. 2,380 lang magkakaroon ka na ng branded na motor. Okay, Mio Gear, murang-mura. 2,213 lang guys. Plus meron ka pang big discount. Pa ulit Suzuki Bergman na makinis pa. Blue ang color. 3,072 lang. Grabe, 3 years installment. Honda Click version 3. Red color. 3,022 lang ang kanyang installment. Mio Soul I 1,993. Grabe, bagsak presyo, makinis pa. Suzuki Bergman, red color, 2,608. Suzuki Bergman, bagsak presyo. Ang press ash nyo dito, solid pa sa kinis. Suzuki Abenis, 2,822 lang guys. Suzuki Abenis, press ash nyo, napaka solid pa ng kinis, 2,690 lang.